¿Saben que fue hallado por accidente en los Estados Unidos? Todos han visto la película Pocahontas, pero ¿cuántos saben de los nativos americanos en la película? Hoy vamos a saber un poco más. Si no lo sabían, los gringos americanos no fueron los primeros americanos. Los americanos originales fueron los nativos americanos. Cristóbal Colón se refirió erróneamente como indios a los nativos americanos. Debido a su ineptitud, aterrizó en lo que llamamos Norteamérica en vez de India en 1492. Decidió nombrar a la gente aquí como indios por pereza. Solo para poner en perspectiva qué poco hombre era Cristóbal Colón, ordenó a sus hombres que capturaran a 6 nativos en servidumbre tan pronto que aterrizó. A través de años de enfermedades, guerras y tratados, destriparon el número de nativos americanos y la tierra que les pertenecía. De hecho, existen 368 tratados que definirían la relación entre los Estados Unidos y los nativos americanos. Uno de los ejemplos más duros y viles de injusticia cometida contra los nativos americanos fue el evento conocido como el Sendero de las Lágrimas. En la década de 1830, había alrededor de 125,000 nativos americanos viviendo en tierras cultivadas y ocupadas por sus antepasados durante generaciones. Estas tierras ahora se conocen como Georgia, Tennessee, Alabama, Carolina del Norte y Florida. El gobierno de Estados Unidos quería cultivar algodón en estas tierras. En 1836, el gobierno federal obligó a estos nativos americanos a salir de sus países de origen y que marcharan 5,043 millas hacia territorios indígenas, designadas por el gobierno mientras estaban a punto de pistolas y cadenas. El presidente Martin Van Buren envió al general Winfield Scott y sus 7,000 soldados para acelerar la eliminación de los Cherokee restantes que quedaron en Georgia. Estos soldados devastaron y saquearon las casas de los nativos americanos mientras los empujaban contra las empalizadas. No one could have predicted that one of the hardest winters in memory would strike that year. When they reached the Mississippi River, the river was frozen. There were 3 different detachments trapped between the Mississippi and another river frozen behind them. And there they sat for weeks in deep, deep snow and ice. As long as they were moving, maybe it wasn't so bad, but when you actually had to wait for the ice and sit there, and maybe you're sleeping on snow, but you're probably sleeping on melted mud, and you're sick, your baby's sick, your grandmother's sick, and there's nothing you can do about it. Se estima que 5,000 Cherokee murieron de tifus, tosferina, disentería, cólera y hambre en este viaje al territorio indio. 3,500 de 15,000 Creeks también perdieron la vida. El gobierno de los Estados Unidos prometió que su nueva tierra permanecería ahí para siempre. Por supuesto, esto resultó falso cuando en 1907 Oklahoma se convirtió en un estado y el territorio de los indios desapareció para siempre. Al mismo tiempo que pasaban estas transgresiones, el gobierno estadounidense difundió propaganda pintando a los nativos americanos como salvajes y al mismo tiempo pintando a los estadounidenses como héroes. Pintaron a los nativos americanos como hombres rojos que robarían, violarían y asesinaran a los blancos inocentes. Se pintaban a ellos mismos como valientes patriotas
ante sus electores para justificar sus crueldades. ¿No les recuerda de hoy? When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. The reason Trayvon Martin died was because he looked a certain way, and that way is how gangsters look. We are being raped in this country by illegal aliens. Imagina que les estén quitando su tierra, que asesinan a sus seres queridos y que les tilden a su gente como enemigos. Y mientras los culpables se dan una palmada en la espalda. Creo que es importante saber esto para los latinos debido a la frecuencia con la que en este país somos marginados como un problema de inmigrantes por los inmigrantes originales. Creo que la razón por la que tantos estadounidenses blancos temen que les quitemos sus trabajos y ocupemos sus tierras no es porque temen que seamos traficantes de drogas, violadores o asesinos. Es porque ellos eran el problema original de los inmigrantes. Violaron, saquearon y cometieron genocidio masivo contra los propietarios originales de esta tierra. Temen que las acciones del pasado vuelven a perseguirlos. Miren cómo intenten infundir miedo en nuestra gente, encerrando a nuestros hijos y hijas en jaulas, separándolos de sus padres. But first, a new report is again casting a spotlight on the harsh conditions for migrant families and children who are being detained by the U.S. government near the Mexican border. William Brangham gets a first-hand account about what some children are dealing with at a detention facility southeast of El Paso. That's exactly right, Judy. The Associated Press detailed conditions inside a Customs and Border Patrol detention center in Clint, Texas, where allegedly 250 infants, children, and teenagers are being held. According to the AP, there's not adequate food, water, or sanitation inside. The report describes teen mothers and other younger kids being asked to care for infants and toddlers on their own, with little or no help from any adults. Warren Binford is one of the lawyers that visited that Texas facility and spoke with the children being held inside. She's a law professor at Willamette University in Oregon. Professor Binford, thank you very much for being here. As I mentioned, you were inside this Texas facility. Can you just give us some sense of what it is you saw inside? Yes, basically what we saw are dirty children who are malnourished, who are being severely neglected. They are being kept in inhumane conditions. They are essentially being warehoused, as many as 300 children in a cell with almost no adult supervision. We have children caring for other young children. For example, we saw a little boy in diapers, or he had no diapers on. He should have had a diaper on. He was 2 years old, and when I asked why he didn't have diapers on, I was told he didn't need it. He immediately urinated, and he was in the care of another child. Children cannot take care of children, and yet that's how they are trying to run this facility. The children are hardly being fed anything nutritious, and they are being medically neglected. We're seeing a flu outbreak, and we're also seeing a lice infestation. It is, we have children sleeping on the floor. It's the worst conditions I've ever witnessed in several years of doing these inspections. Quitando la opción de la maternidad a las mujeres capturadas. We are following breaking news today. It's about an alarming new whistleblower complaint that alleges, quote, high numbers of female detainees, detained immigrants at an ICE detention center in Georgia received questionable hysterectomies while in ICE custody. That whistleblower complaint, first reported by The Intercept, was filed by a nurse who worked full-time at the Irwin County Detention Center in Ocala, Georgia. The ladies would put in to see the gynecologist for whatever reason that they were wanting to be seen for. And they were having hysterectomies. They would come back oftentimes and question, why did I have to have a hysterectomy? A lot of them were deported back to their countries. If there's not a change, there's not going to be a change. If there's not any correction, there's not going to be any correction. Es importante conocer el pasado para saber que algunas formas crueles
nunca cambian, simplemente evolucionan. Entonces, antes de creer toda la propaganda que escuchen, investiguen la historia. Espero que este video ayude a educar y a crear conciencia de que las minorías deberían luchar juntos. Si vemos que otras minorías son víctimas de injusticia, sin importar el color o el credo, debemos apoyarnos mutuamente. Somos más fuertes unidos que divididos. Gracias.